Mantika ng tuna. Ayan. So, eggs and oil, century. Yung mantika ang kailangan. Mantika. Bawang. Oh, bawang. Kaming sibuyas. Syempre. Para masarap. Zucchini. Taray, may pa-zucchini. Mekos-mekos ulit. Pepper. Oh, asin. Seasoning. Oh, halo ulit. Pig sa filter. Floban. Ibuhos na natin yung laman. Naman. Ayan. Mekos-mekos. Okay, ready to serve na. Taran, ginisang zucchini sa century tuna.